नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों बिटिसि हालामाव थानाय जेसेबां कन्ट्रेक्टरफोर दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे खौरां आं फोरमायहरनो गोसो जादों। गोजौनिफ्राय अर्डार मोननाय बायदि जायफ्रा थांनाय सरकाराव बिल मोननो थाखाय हाइकर्टनि साहारा लानानै केस होनायजों बिल मोननो हास्थायदोंमोन बिथांमोना जिहेतु दा बर्तमान हाग्रामा महिलारी सारा सरकाराव फैबाय बिनिखायनो आङो बुंनो सानदों जायफ्रा हाइकर्ट होनानै बिल मोननो नाजादोंमोन बिथांमोना गासैबो हाइकर्टनि केसफोरखौ दैखांनानै लाफिननो थाखाय आं खावलायहरदों। खस्थ' खालामनानै आरो केस खालामनानै लानांगौनि गोनांथि गैथ'ला होननानै जोङो सावरायदों। दा बिनिखायनो जेसेबां कन्ट्रेक्टरफोर दङ बिथांमोना गावबा गाव केसखौ उथायना लागोन होननानै आङो मिजिंथिहरदों। आरो जिहेतु हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा पुरुना पेन्डिं लाइबिलिटिस बा गोजाम बिलखौ होगोन होननानै खोथा होबाय। बिथाङा जिहेतु सरकाराव फैबाय आरो गोजाम बिलखौ होगोन होननानै खोथा होबाय। दा केस खालामनानै खस्थ' खालामनानै हाइकर्टनि साहारा लानानै बिल मोननांगौनि जेबो गोनांथि गैला होननानै आं सानो। खारन हाग्रामा महिलारी सारा बुंखानाय बायदि नोंथांमोना बिलखौ मोननो हासिगोन। बिनिखायनो गावबा गाव उकिलखौ एडभकेटफोरखौ लोगो हमनानै गासैबो केसफोरखौहाय फाइलफोरखौहाय उथायनानै लाफिननो थाखाय आं खावलायहरदों। आरो उथायनायनि उनाव मोनसे नटिफिकेसन नोंसोरनियाव कर्टनिफ्राय फैगोन। बे अर्डारखौ बा नटिफिकेसनखौ फैबाय थानाय बृहस्पतिबार आरो शुक्रबार जोङो गेस्ट हाउसाव थागोन। नोंथांमोना लेखाखौ होफैनांगौ। लिस्ट खालामनाय जागोन जाय जायफोरा केस होदोंमोन नटिफिकेसनखौ लानानै बिल मोननो थाखाय जों केस लिस्टखौ खालामनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जेरै बुंदों अननानै बिदिखौ आं जा बुंबाय बेखौ मानिगोन होननानै आं मिजिंथिदों। थाबैनो जेसेबां हायो दिनैनि गेजेरावनो गाबोननि गेजेरावनो केसखौ बोखांना लागोन होननानै आङो आसा खालामदों। आरो बिल मोननो थाखाय थाबैनो क'क्राझाराव फैनानै गेस्ट हाउसाव लेखाखौ होफैयो। आरो सोरबाया जुदि फैनो हायाब्ला गावबा गाव MCLA आरो पार्टि लिडार्सफोरनो बे लेखाखौ गथायगोन आरो आंनो होगोन होननानै आं मिजिंथिदों। जिबिलाक बहुद दङ 200-300नि गेजेराव दङ जों मिथिगौ। गोबाङा पेन्डिं केसखौहाय कन्टिनिउ खालामाखै, गोबाङा कन्टिनिउ खालामगासिनो। गोबांनिया भार्डिक्ट फैबाय, कन्डेम खालामदों। बे सैथो आं बुंनो सानो खुनु केस खालामलायनानै खस्थ' खालामनानै फैसा गारनानै बिल लानांगौनि प्रयजन गैला होननानै जों सानो। जिहेतु हाग्रामा महिलारी सारा बिलखौ होगोन होननानै खोथा होबाय। एसेब्लाबो बयबो मोनगोन। आरो बिब्दिनो दा नै जा नभेम्बर, डिसेम्बर, जानुवारिनि गेजेरावनो बिनि फिननायखौ बयबो थिखादारफ्रा मोननो थांगासिनो दङ। जेबो जाया, खस्थ' मोनगोन, खस्थ' मोनगोन, खरसा जागोन एसे एनैब्लाबो थांलाय फैलाय आरो उकिलजों कमिउनिकेसन खालामनायाव माबा मोनसे थायो। जोंबो केस होनानैनो लादों, आगोलबो केस होनानैनो सोरबा सोरबा मोनदों, क्रन'लजिकेल लिस्ट बानायदों। बिनिखायनो खस्थ' खालामनानै बिल लानांला होननासो आं बुंनो नागिरदों। खारन हाग्रामा महिलारी सारा फैखाबाय, गावनिनो सरकारनि समाव थालांनाय बे बिलफोरखौ होगोन होननानै सारा खोथा होबाय। बेखौनो मानिनानै बयबो केसखौ उथायनानै जमा होफैनो थाखायसो आं खावलायगोन। সাহাৰা লৈছিলে যোৱা গভৰ্ণমেণ্টত এই বিল পাবৰ কাৰণে হাইকোৰ্টত যেটো কেছ ফাইল কৰিছিল তেখেতসকলৰ কাৰণে মই এটা অনুৰোধ কৰিব খুজিছো আৰু অৱগত কৰিব খুজিছো। যেহেতু হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে গোটেই পেণ্ডিং বিল অৰ্থাৎ লাইবিলিটিছ এই বিলবিলাকক দিবৰ কাৰণে আলোচনা চৰ্চা কৰি আছে। তাৰ কাৰণে মই ভাবো এতিয়া কষ্ট কৰি হাইকোৰ্টত যায় টকা খৰচা কৰি বিল ল'বৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবো। তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিব খুজিছো যিবিলাক কেছ ফাইল কৰি পালে বিল ল'ব খুজিছিল তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ ফাইলটো উঠাই লৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰৰ ওচৰত আহিব আৰু মোক লগ ধৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে পাৰিব। মোৰ হাতত কাগজখন দিব পাৰিব। আপোনালোকৰ কেছ যেটো উঠাব উকিলৰ লগত এডভকেটৰ লগত কথা পাতি আপোনালোকে বিলটো
এই কেছটো উঠাই ল'ব বুলি মই আশাবাদী আৰু আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ কোনোবা যদি কোকৰাঝাৰলৈ আহিব নোৱাৰে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত MCLA আছে আৰু পাৰ্টি লিডাৰ্ছবিলাক আছে তেখেতসকলৰ হাতত দিব পাৰিব আৰু তেখেতসকলে নিশ্চয় মোক লগ ধৰিব আৰু দি দিব বুলি মই আশাবাদী অনুৰোধ কৰিছোঁ বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰ এই দুটা দিনত আপোনালোকে যিমান কেছ ফাইল কৰিছিল হাইকোৰ্টত উঠাই লৈ আপোনালোকে কাগজখন জমা দিব বুলি মই আপোনালোকৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ থেংক ইউ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে কৈছে প্ৰথম PMB মিটিঙতে কৈছিলে কোনোবা যদি আমাক অন্যায় কৰিছিল আমি অন্যায় কৰিব নালাগে কোনোবা যদি আমাক হাৰাশাস্তি কৰিছিল হাৰাশাস্তিৰ নামত আমি কাকো হাৰাশাস্তি কৰিব নালাগে আমি নিশ্চিন্তভাৱে শান্তিৰে আমি গভৰ্ণমেণ্ট চলাই যাম বুলি কৈছে ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল কোনোবা আমাক বিল দিব খোজা নাছিল আমি এনেকা কৰিব নোৱাৰো বুলি কোৱা হৈছে না নাই তাৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি কাম পেণ্ডিং আছে পুৰণা হওক নতুন হওক আলোচনাৰ মাজেৰে গোটেই বিল আস্তেকে পাব আমি কাকো অন্যায় কৰিব খোজা নাই যেহেতু আমাৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আমাক কৈছে যে কাকো অন্যায় কৰিব নালাগে ইয়াৰ অৰ্থটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যেন এইবোৰ কথাটো মনত লৈ কামটো কৰি যাব থেংক ইউ